وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد بطبيعة الحال سينماتيك غرافيك اون سيل فيديو هذا هو لو فيديو اللي غادي ندير فيه لا سينماتيك غرافيك، يعني لو كور كومبلي ديال لا سينماتيك غرافيك. بيان سور اللي بغى يشوف لي ديتاي راهم كاينين في لاشين، كاينين دي باراغراف ديتايي في لاشين، سيتادير لي باراغراف ديال هاد اللي غادي نشوفوهم حنا في اون سيل فيديو. يعني الا ما كانش عندكم الوقت ولا بغيتو تعرفوا غير يعني لو برينسيپ، يعني comment faire de la cinématique graphique. Donc je vais commencer par une petite introduction. Donc je vais essayer d'expliquer شنو هي de la cinématique graphique, etc. Je vais passer par les outils cinématiques graphiques. Chaque puisqu'on parle de graphes, c'est-à-dire ce sont des calculs pratiques. Il faut parler de centre instantané de rotation, le théorème de trois plans glissants. Il faut parler de l'équilibre projectivité et triangle des vitesses. Donc, je vais parler de la composition du mouvement. C'est un cas particulier de la composition du mouvement. Et la méthodologie de la résolution graphique. Donc, nous allons بالنسبة la cinématique graphique. La cinématique graphique كما كتعرفوا هي la cinématique plus graphe. Cinématique شنو هما؟ هو l'étude ديال les vitesses ou graphique هما une graphe, c'est-à-dire par dessin. C'est-à-dire il y a un dessin. Alors, lorsque je parle de cinématique graphique, c'est une méthode pour résoudre les mécanismes, c'est-à-dire résoudre les problèmes des mécanismes, de la résolution mécanique. La résolution mécanique, la fermeture géométrique, la fermeture cinématique, la fermeture graphique. Bien sûr, on peut déterminer la vitesse de la chaîne ouverte comme chaîne fermée. Par exemple, la cinématique, la fermeture cinématique ou là, on va les chaînes fermées tout simplement. Donc, la cinématique graphique تهتم بالدراسة ديال les vitesses. ولكن الدراسة ديال les vitesses في هذاك لو كا اللي عطاهني الأستاذ. يعني في ذاك لو كا اللي راه مصور في ذاك التمرين اللي تما كتعطيني لا cinématique graphique. Par exemple, غادي ناخذ لكم واحد المثال وغادي نشوف. Par exemple, بغيت دابا لا cinématique graphique ديال هاد الآخر، هاد الشكل هذا. Par exemple, هذا غادي نحدد شنو غادي ندير؟ غادي نحدد لا فيتيس ديال شي بوين في هاد لو كا اللي راه مرسوم. جيت صورت الشكل ديالي في هاد لو كا اللي راه مرسوم، غادي نحدد لا فيتيس. يعني لو كان نبدل لو طون، سيتادير واحد لو طون تي بلس دي دو تي، شنو غادي يتغير الشكل. اذا هاد لا سينماتيك غرافيك كتهتم بالاشكال اللي كتعطى. كيعطيني هاد الشكل، دونك غادي نحدد لا فيتيس ماشي اشاك انستون، لا في لانستون تي، في هاد لو كاف هذا، في هاد لا بوزيسيون ديال هادي هكذا راهم بوزيسيوني، هادي هكذا، هادي هكذا، هادي. تفهمنا على هاد لا سينماتيك غرافيك. اذا بالنسبه لا سينماتيك غرافيك غادي نشوفوا هاد لي زوتي ماتيماتيك، بيان سور سو سون ماتيماتيك، ولكن حنا غادي نخدموهم نوظفوهم في هاد لا ريزوليوشن ديال لي سيستيم. غادي نهضروا اول حاجه بالنسبه كي نهضر على لا سينماتيك غرافيك، هذاك لو فيكتور فيتيس اللي غادي نحسبوه هو par exemple je note P de J par rapport à I. هذا ما كنعرف عليه حتى شي حاجه، ما كنعرف عليه حتى شي حاجه، حتى شي معلومه. دونك شنو كنمشي ندير؟ premièrement كنحدد له لا ديريكسيون، puisque c'est un vecteur، يعني راه عنده لو بوين دابليكاسيون، عنده لو سونس، عنده لا ديريكسيون، عنده لا نورم، اكسيتيرا. دونك شنو كنمشي ندير؟ كنمشي نحدد premièrement لا ديريكسيون ديال لو فيكتور هاد P، لا ديريكسيون. كنمشي نحدد لا ديريكسيون de V de P de J par rapport à I. هذه هي الحاجة الأولى اللي خاصني نحددها. الحاجة الأولى اللي خاصني نحددها هو لا ديريكسيون ديال لا فيتيس. سي كوا لا ديريكسيون؟ لا ديريكسيون هي باغ اكزومبل إذا كان عندي ان موفمون، مثلا واحد لو سوليد كيدير اون روتاسيون، دونك في هذا لو بوين هذا ام، إلا بغيت نحدد لا ديريكسيون شنو؟ هاد طونجون لا تراجيكتوار، هذه هي لا ديريكسيون ديال لا فيتيس دو بوين ام، سيتادير ان لو فيكتور est porté par هاد لا droite هذه. تفهمنا على لا ديريكسيون. Premièrement, je détermine la direction de vitesse de P de J par rapport à I. Comment déterminer la direction? Deuxièmement, je détermine quoi? La norme. La norme. Bien sûr, la norme de vitesse de P de J par rapport à I. Ah, la norme ou la direction
ou le sens. Ou هيا le point d'application, donc j'ai déterminé le vecteur اللي راني كنقلب عليه. دابا بقى لي كيفاش نحدد graphiquement la direction, كيفاش نحدد graphiquement norme. هنا هادو هما لي زوتي اللي غادي نهضروا عليهم. شنو هما هاد لي زوتي؟ لا فيتيس باش نحدد لا ديريكسيون عندي جوج ديال الطرق. يا اما ce qu'on appelle le centre instantané de rotation, noté CIR, centre instantané de rotation, noté CIR. ولا شنو هي الحاله الجاجه هو هذا اللي عندي هنايا، هو théorème de trois plans glissants. C'est un cas particulier bien sûr. إلا كان عندي هذا théorème des trois plans glissants. ما شرطش لواحد الحاجه بلي ان لا سينيماتيك غرافيك راني كندير ليتود غير في لو بلان ماشي في لاسباس، لا راني كندير ليتود ديالي في لو بلان. c'est-à-dire quoi في لو بلان؟ c'est-à-dire ce sont des mécanismes plans, des mécanismes plans. شنو هي ان ميكانيزم بلان؟ هذوك لي دوغري دي ليبرتي غادي ينقصوا بحيث ان واحد لو سوليد راه في لو بلان ماشي هو ان سوليد اللي في لاسباس. ان سوليد دون لاسباس شنو يقدر يدير؟ translation suivant x, translation suivant y, translation suivant z, rotation autour de x, rotation autour de y, rotation autour de z. 6 degrés de liberté. ولكن كان نهضر على un solide qui est dans le plan, alors le nombre de degrés de liberté غادي ينقص. شنو غادي يولي؟ غادي يولي translation suivant par exemple هذا je note x هذا y. donc شنو عندي؟ translation suivant x, translation suivant y, rotation autour de z. Tout simplement 3 degrés de liberté. وهنا راني كنهضر على le cas ديال les mécanismes plans. هنا donc la détermination de la vitesse باش نحدد la direction كان يا اما centre instantané de rotation يا اما le théorème de trois plans glissants. غادي نشوفوهم en détail bien sûr. بالنسبه لا norme de la vitesse, la norme de la vitesse يا اما نحددها بالéquiprojectivité. غادي نشوفوا شنو هي équiprojectivité. يا اما باش le champ des vitesses, c'est-à-dire les كنقولوا لهم le triangle des vitesses. العلاقه ديال طاليس اللي قريناها في الاعدادي غادي نوليو نشوفوها هنايا لي triangle des vitesses. alors هادو هما صافي une fois je détermine la direction, je détermine le norme, صافي راني ديتيرمينيت لا فيتيس ديالي. اذا دابا غادي نمشيو نشوفوا كل حاجه بلي ديتاي ديالها، يعني كيفاش نحدوا لو سي اي ار اكسيتيرا. ولكن كامل هذا الشيء بحال اللي غادي نعطيكم ان ريزومي. هذا الفيديو هذا سي ان ريزومي ديال لو كور اللي راه مقسم لواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديال لي فيديو. مقسم 7 ديال لي فيديو انا نعطي لكم اون اون سول فيديو. بيان سور اللي بغى يشوف لي زوتر باراغراف ولا ما فهمش شي باراغراف شرحتها هنايا يرجع يشوفها اون ديتاي. داكور نمشيو دابا. فهمنا دابا لو بروبليماتيك اللي راه عندنا. البروبليماتيك اللي راه عندنا هو اننا نديتيرمينيو هاد لا فيتيس بيسكو لا فيتيس سي ان فيكتور عندها 4 ديال المميزات: نقطه التاثير، خط التاثير، المنحى والشده. حنا ما عندناش المنحى ستادير لو سونس، وما لا ماشي المنحى، ما عندناش الشده يعني لا نورم، وما عندناش لا ديريكسيون الاتجاه. اذا غادي نشوفوا نحدوه. داكور دونك غادي ناخذ واحد سوليد هذا، غادي ناخذ هنا ان سوليد. donc premièrement détermination de quoi? De la direction. bien sûr la vitesse هنا راني كندير دو جي par rapport à هي اللي ما كنعرف عليها حتى شي حاجه. de la direction. d'accord, je détermine la direction. إذن détermination de la direction, هذا soit واحد le solide S. Je vais prendre A et B appartient à S. ها le point A, ها le point B. Par exemple, بغينا نخدمو le centre instantané de rotation.
le centre instantané de rotation noté CIR. شنو هو هذا le centre instantané de rotation؟ باش تفهموا le centre instantané de rotation ناخذوا واحد solide كيدور على واحد لو بوين جو نوت اي. داكور جو نوت اي. ما ناخذوش كاع سوليد، ناخذوا غير بوين، واحد لو بوين كدور على هاد لو اي، على هاد لو سونتر. لو تراجيكتوار ديال هاد لو بوين جو نوت ام باغ اكزومبل كيفاش غادي يكون؟ ها هي ام كدور على اي. شنو عندي؟ سيركل تو سامبلومون. سيركل ام كدور على اي سي ان سيركل. باغ اكزومبل لو سوليي مع لا تير. لا تير كدور على لو سوليي. بيان سور حنا ما غاديش نديرو إليبس، ولكن هنا غادي جو في كونسيديري كوم ان سيركل. داكوغ كدور على هاد لو اي. دونك شنو باش نحدد لا فيتيس؟ لا فيتيس دو بوين ام في هاد لانستون شنو كنديرو؟ بيان سور طونجونت لا تراجيكتوار. طونجونت لا تراجيكتوار كي كندير رسم الطونجون كنجي نتراسي entre le i et le m une droite. وشنو كندير البيربونديكولار عليه. Le perpendiculaire عليه شنو كيعطيني؟ كيعطيني la direction de quoi? De la vitesse de m, de j par rapport à i. Tout simplement. D'accord? إذن une fois حددت la direction, donc je peux déterminer la direction ديال en tout point. Oui. هذا s'appelle le centre de rotation. Centre ماشي instantané. علاش؟ لأنه fixe. Centre de rotation. centre de علاش ما قلتش انستونطاني؟ لان كيل كو سوا تي يبقى في بلاصتو، كيل كو سوا تي يبقى في بلاصتو. اذا هذا هو بالنسبه للسونتر دو روتاسيون. هذا سي لو سونتر دو روتاسيون. دابا نهضر على ان سونتر دو روتاسيون انستونطاني. سونتر انستونطاني دو روتاسيون لي موفمون شفناهم بانهم كيتقسموا لثلاثه. كيتقسموا لي ترانسلاسيون، ان موفمون كي دو ترانسلاسيون، ان موفمون دو روتاسيون، ان موفمون quelconque. شنو هو le mouvement quelconque? Le mouvement quelconque هو un mouvement qui est composé de plusieurs translations et plusieurs rotations. C'est-à-dire لو كان ناخذ هنايا واحد لو سوليد، هذا c'est un solide يقدر يدير un mouvement translation. Translation par exemple تقدر تكون rectiligne بحال هكذا، تقدر تكون translation circulaire بحال هكذا. Les axes les directions ديال les axes gardent les mêmes directions. Les axes gardent les mêmes directions. ولا تقدر تكون روتاسيون، ولا تقدر تكون ترانسلاسيون روتاسيون. هذا سيت ان موفمون كيلكونك ولا كيتسمى موفمون كيرفيليني. بيان سور راكم نتمنى تكونوا شفتوا هادو في الفيزيك بطبيعه الحال. دابا غادي نمشي نرجع للشيما ديالي. باغ اكزومبل كنعرف لا ديريكسيون ديال هاد لو بوين ا، ديال لا فيتيس دو بوين ا. قلت بلي سي اي ار فوقاش كنهضر عليه الا كان عندي ان موفمون كالكونك. ان موفمون كالكونك. ان موفمون كالكونك. باغ اكزومبل كنعرف لا ديريكسيون ديال هاد لو بوين هادي هي هادي، ولا ديريكسيون ديال لو بوين بي دو لا فيتيس دو بوين بي كنعرفها هي هادي. وبغيت نحدد لو سونتر انستونطاني دو روتاسيون. هادي قاعده عرفوا كيفاش تحدوها وتبقاو تطبقوها تو سامبلومون. شنو كنمشي ندير؟ بحال لي ريسيبروكمون، سيتادير انا هاد لو اي ما كنعرفوش، ولكن كنعرف لا ديريكسيون ديال لو بوين ام لا فيتيس. شنو كنمشي ندير؟ كنمشي نطراسي لو بيربونديكولار عليها في لو بوين ام. ثم كنمشي ناخذ واحد لوطر بوين دو تراجيكتوار، كنطراسي طونجونت اللي هو لا ديريكسيون ديال لا فيتيس ونطراسي لو بيربونديكولار عليه. تو سامبلومون شنو عطاني؟ عطاني داك لو اي، عطاني داك لو اي. تفهمنا؟ نمشيو ريسيبروكمون، سيتادير هادي هي لا ديريكسيون، هادي لا ديريكسيون دو لا فيتيس، دو لا فيتيس، وهادي سي لا ديريكسيون دو لا فيتيس. تفهمي؟ شنو كنمشي ندير؟ كنمشي في ديك لو بوين جو تراس le perpendiculaire. Ou fait le point, je trace le perpendiculaire.
L'intersection donne quoi? Donne le centre instantané de rotation. IGI s'appelle هذا شنو هو le centre instantané de rotation. Le centre instantané de rotation. ها هي le point P اللي راه عندي هنايا par exemple راه هنا. Je peux déterminer la direction du point P à partir du centre instantané de rotation, c'est-à-dire je trace quoi? Je trace la droite IP. بطبيعة الحال إلا ما عرفتوش الفيديو وقفوا الفيديو ورجعوا شوفوه ثم شوفوه مرات متعددة باش يدخلكم للراس هادشي. Je trace la droite IP et je trace le perpendiculaire. هذه هي la direction. صافي راني لقيت la direction de P. De la vitesse de P. De la vitesse de P. D'accord? هذا هو بالنسبة للcentre instantané de rotation. Ce que vous تفهموا هذا هو le centre instantané de rotation. Le centre instantané de rotation في l'espace يعني كان تشوفوا معايا إلا كان عندي واحد لو سوليد كيدير روتاسيون autour d'un axe fixe في l'espace هادشي. شنو هو le centre instantané de rotation؟ هو واحد لو بوين appartient داك l'axe de rotation tout simplement. صافي؟ par exemple ناخذ واحد لا liaison pivot. ها هو لو سوليد 1 وهذا سي لو 0. شنو كدير هذا؟ كدير روتاسيون لو 1 كدير روتاسيون بارابور او 0. يعني لو سونتر انستونتاني دو روتاسيون فين راه؟ هو هذا لو بوين هذا. هو هذا لو بوين. جو نوت اي. جو نوت اي. سونتر انستونتاني دو روتاسيون. داكور؟ صافي تو سامبلومون هذا هو راني ديتيرمينيت لا فيتيس بلو سونتر انستونتاني. يعني في اي بوين كيما بغات تكون نقدر نلقى لها لا ديريكسيون ديال لا فيتيس. شنو كنطراسي؟ كنطراسي لو بوين اي مع ديك لو بوين اللي جو شيرش اي جو تراس لو بيربونديكولير. صافي هذه هي لا ديريكسيون. تهنيت منها. هنا فهاد لو بوين فهاد لو بوين فهاد لو بوين فهاد لو بوين فهاد chaque point appartient le solide, je peux déterminer le centre instantané de rotation. D'abord, غادي نمشيو هذاك le théorème des trois plans glissants. Donc bien sûr رحنا toujours في la détermination ديال la direction ديال un vecteur vitesse اللي هو هذا. ولكن غادي نمشيو نشوفوا دابا لو تيوريم دي 3 بلان غليسون. هاد لو تيوريم شنو كيقول لي؟ هاد لو تيوريم كيقول لي الا كانوا عندك 3 بلان غليسون en mouvement dans le plan, c'est-à-dire glisse dans le plan, les axes ou bien les centres instantanés relatifs sont alignés, tout simplement. Les centres, les axes ou bien les CER sont alignés, les CER relatifs sont alignés. Comme bien sûr le théorème Nishan, si trois pièces sont en mouvement plan les unes par rapport aux autres, alors les trois CER en mouvement relatif sont alignés. غادي ناخذ l'exemple باش تفهموا معايا هاد les trois CER. Par exemple, c'est le 0, c'est la pièce 1, c'est la pièce 2, c'est la pièce 3. Le mouvement ديالهم غادي يبقى dans le plan, c'est-à-dire c'est un mouvement plan sur plan, d'accord? La pièce 1, la pièce 2, la pièce 3. حنا الهدف ديالنا هو اننا نبحثوا على la vitesse de P qui appartient 2 par rapport à 0. Bien sûr, je parle de la direction tout simplement. La direction ديال واحد le point P qui appartient à 2 par rapport à 0. شنو غادي ندير؟ خاصني باش نلقاها خاصني I de 0. خاصني I de 0, c'est-à-dire je trace I de 0 اللي ما كنعرفوش وندير perpendiculaire عليه كنلقى la direction ديال la vitesse. ولكن هذا c'est un puisque عندي 3 pièces en mouvement plan sur plan نديرو هذاك le théorème le théorème ce qu'on appelle le théorème des 3 plans glissants. شنو هو هذا لو تيوريم دي 3 بلان غليسون؟ كيقول لي بلي ان لي سونتر انستونطاني دو ريلاتيف سون كونفوندو. شنو عندي هنايا؟ مانا سونتر انستونطاني بيسكو سي اون بيفو. عندي هنايا اي 1 0 في هذا لو بوين. سي ان سونتر انستونطاني ريلاتيف دو 1 بار رابور ا 0. تفاهمين؟ اي هنا شنو عندي؟
I 2 1. هنا شنو عندي I 3 2. هنا شنو عندي I 3 0. I 3 0. هادي وهادي وهادي وهادي. غادي تمشيو تبداو لي منا بحال اللي غادي ندير شال I 2 0. غادي تدخلوا لي لي سوليد ريلاتيف. شنو هما لي سوليد ريلاتيف؟ هو لو 1 هو لو 3. دخلوا ال 3 في الاول ودخلوا ال 1 دخلوا ال 1 في الاول ودخلوا ال 3 في الجوج. سيتادير بحال اللي ديروا شال هاد I 2 0 كندير شال زعما راه عندي ان فيكتور هنايا شنو تعطيني I 2 1 بلس I 2 I 1 0. فاهمين هذه شال بحال شال. حيدوا هاد تساوي حيدوا هاد زائد ديروا هادي A سون طاليني. هذا هو لو تيوريم. فاهمين؟ نتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش رجعوا لو كور كومبلي. هاد لو I 2 0 I 2 1 I 1 0 سون طاليني. لا ميم شوز خذوا I 2 0 ديروها ايغال ودخلوا هذاك لا بيس ريلاتيف 3. شنو تعطيكم I 2 3 بلس I 3 0. حيدوا هاد بلس حيدوا هاد تساوي A سون طاليني. سون طاليني. وشنو كنقول؟ كنقول بلي ان هادي مع هادي مع هادي مع هادي هادو ثلاثه سون طاليني وهادو ثلاثه سون طاليني. C'est-à-dire je peux déterminer le I de 0. Je trace la première droite اللي هي هادي لأن I de 1 I 1 0 ها هي. Et je trace la deuxième droite I de 3 I 3 0 هي هادي. الانترسيكسيون ديالهم شنو غادي تعطيني؟ شنو هاد لو بوين هذا؟ هاد لو بوين هذا هو لو I de 0. هاد لو بوين هذا هو لو I de 0. تفاهمين؟ اذا دابا هاد لو بوين ان بي اللي راني نشيرش لا فيتيس صافي بيسكو لقيت هذا ما بقاش انكون لقيتو. دونك هادي صافي راها عندي. وشنو كنطراسي ما بين لو سونتر و لو بوين بي et je trace le perpendiculaire عليها. هذه هي la direction ديال la vitesse du point P tout simplement. bien sûr هنا راه perpendiculaire. متفاهمين على هذا؟ هذا هو لو تيوريم دو 3 بلون غليسون. اذا دابا شنو رحنا درنا؟ دابا رحنا حددنا وشنو حددنا لا ديريكسيون ديال لي فيتيس يعني كومون تهنينا من لا ديريكسيون. شنو بقانا دابا؟ بقانا النورم ديال لا فيتيس. كيفاش غادي نحدوه هو اللي غادي نشوفوه دابا. اذا انتبهوا معايا. بالنسبه لا نورم غادي نهضر على لا نورم. دونك لا ديتيرميناسيون دو لا نورم. détermination de la norme. Voilà. بالنسبة لا نورم غادي نشوفوا شنو l'équiprojectivité au triangle des vitesses. Bien sûr غادي نهضر دابا على l'équiprojectivité. l'équiprojectivité شنو هي l'équiprojectivité؟ ديروا جوجل تراديكسيون ما تعطيكم والو. كنديروا جوجل تراديكسيون équiprojectivité ما تعطيكم حتى شي حاجه. ولكن l'équiprojectivité نقدروا نقسموها على جوج ديال لي بارتي. équiprojectivité équi c'est-à-dire égal. projectivité c'est-à-dire projection. D'accord? Équi c'est égal de la projection, c'est-à-dire l'égalité de la projection. Une fois je parle de projection, je parle du produit scalaire. كنعرفوها هذه. Produit scalaire. Une fois je parle de projection, je parle du produit scalaire, tout simplement. L'égalité du produit scalaire. هي هذه la proposition ديال هذه la propriété ديال هاد l'équiprojectivité. يعني شنو كتقول لي l'équiprojectivité؟ l'équiprojectivité كتقول لي عندك واحد لو سوليد S وعندك واحد لو بوين A et B appartient à solide. هاد la vitesse du point A كتعرفها. Par exemple هي هذه la vitesse du point A
de solide par rapport à R. وكتعرف une direction ديال فواحد le point B. كتعرف واحد la direction. D'accord? تقدر دير هاد l'équiprojectivité par équiprojectivité. شنو عندي؟ par équiprojectivité عندي هاد la projection, l'égalité de la projection كتعطيني بلي ان la vitesse de A de S par rapport à R scalaire ها هي la projection scalaire AB égale la vitesse de B de S par rapport à R scalaire AB. إذن pratiquement شنو كنديرو؟ pratiquement كتاخد la droite AB كتراسيها بواحد الكولور. هذه أول حاجة. سمحوا لنا ما كانش المسطرة. استسمح على هذا الرسم. إذن أول حاجة كنتراسيو لا droite AB. ثاني حاجة بيان سور هذا جا بحال لي بارتيكولير ولكن غير مثلا هذه لا فيتيس وي لا فيتيس دو بوين A de S par rapport à R. ثم ثاني حاجة كنجي ليكستريميتي ديال هذا كندير لا بروجيكسيون اورتوغونال. كندير لا بروجيكسيون اورتوغونال على من؟ سور هاد لا دغوات هادي. لا بروجيكسيون اورتوغونال سور هاد لا دغوات. وشنو كندير من بعد كناخد هاد لا ديستانس هادي. هاد لا ديستانس هادي كناخدها de A vers le bas كنمشي في le point B كناخد la même distance c'est-à-dire نعبرها بالمسطرة فيها 6 أونص نجي منا لهنا c'est-à-dire هاد la distance هي la même. ثم كناخد نبروجوتي على la direction de la vitesse de M de B plutôt. شنو كتعطيني هاد لو بوين مع هاد لو بوين هي لا فيتيس دو B. يعني راني لقيت لا نورم ديال لا فيتيس ديالي. لقيت لا نورم ديال لا فيتيس ديالي. هادي سي كوا؟ هادي سي لا فيتيس دو B du solide par rapport à R. صافي. إذا هذا هو l'équiprojectivité. ولكن هنا في l'équiprojectivité غادي يوقع لي واحد المشكل هو كما لاحظتوا شفتوني مسحت بلي هذا الفيكتور كنت درتو بحال هكذا ومسحتو وليت يعني دورته شويه. علاش هذا سي ان بروبليم؟ لان لو كان عندي هذا لو فيكتور هذا تفاهمنا على هذه اللي ما تفهمش يرجع شويه الفيديو ويتفرج من بعد ويشوف هذا لو فيكتور هذا كان عندي بريسك ولا نقولوا مثلا اورتوغونال. هذا اورتوغونال du S par rapport à R. D'accord? ندير لا بروجيكسيون نشوف شنو يعطيني لا بروجيكسيون. عطيني زيرو. هاهي لا بروجيكسيون تعطيني زيرو. لا بروجيكسيون ها هي درت لا بروجيكسيون تعطيني زيرو. اذا ليكوبروجيكتيفيتي ما غاديش يبقى فالابل. شنو كنمشيو نديرو؟ كنمشيو نشوفوا هاد لي تريونغل دي فيتيس. الا ما خدمليش ليكوبروجيكتيفيتي فين نمشي ce qu'on appelle le triangle des vitesses pour déterminer quoi? Pour déterminer la norme. إذن غادي نمشيو دابا ce qu'on appelle le triangle des vitesses, le champ de vecteurs vitesse. D'accord. Donc on va essayer de faire le triangle des vitesses. نعطيكم واحد l'idée. Il y a par exemple واحد لو سوليد ولا واحد عندي لو سنتر دو روتاسيون اي هو هذا وعندي واحد لو بوين ا اللي كنعرف لا فيتيس ديالها لا فيتيس دو اس بارابور ا ار. الا كنت كنعرف هاد لا فيتيس دو بوين ا وعارف بلي ان هذا كيدير روتاسيون جو بو ديتيرميني n'importe quel point je peux déterminer la vitesse. كيفاش كندير؟
انتبهوا معايا كيفاش كندير. كناخد هاد لو سونتر مع لو بوين، هاد لا دغوات هادي، اي جو تراس. لاحظوا معايا هذا سي لو سونتر دو روتاسيون، لو سونتر دو روتاسيون. هنا شنو كنمشي ندير؟ كنمشي ندير ليكستريميتي مع لو فيكتور اللي لقيتو. ها هو كنمشي ندير ليكستريميتي، d'accord, et je peux déterminer n'importe quel point. Par exemple le point P, je peux déterminer la vitesse. كيفاش كندير؟ كندير هنايا la projection orthogonale sur هاد la droite هادي. Bien sûr هنا راها perpendiculaire. La vitesse de P de S par rapport à R. إذا هنا راني كنزرب، ولكن بيان سور نتوما كنصحكم باش تشوفوا لي فيديو لي بلو ديتايي، لان هذا راني نشرحوه في فيديو ديال 10 دقائق اللي دابا شرحته في 2 مينوت ولا 3 مينوت. اذا هذا هو اللي بغيتكم تعرفوه، غير انه يعني هنا عندي ان شون دو فيكتور، ان شون دو فيكتور، داكور. هنا لا ميم شوز، ان شون دو فيكتور. اون فوا كنلقى لو سونتر دو روتاسيون، bien sûr هنا غادي نهضر على le centre instantané de rotation, je peux déterminer n'importe quel vecteur. هنا غادي ناخذ le solide S، عندي le point A ou le point B où je cherche l'akhor ou le point I, de telle façon que A, le B et le I sont alignés. C'est-à-dire quoi sont alignés? C'est-à-dire appartient à la même droite. Quand on trace هنايا bien sûr مانيش دايرهم مزيان، ولكن هذه سي لو A، هذه سي لو B وهذه سي لو C. زائد هذا الشيء كنعرف la vitesse du point A de S par rapport à R. إذا tout simplement نطبق الخاصية ديالي. شنو قلنا؟ Premièrement كنتراسي هاد لا دغوات، ها راني تراسيتها. Deuxièmement, كناخد le centre de rotation مع l'extrémité. Le centre de rotation مع l'extrémité. Et je trace. Je trace cette droite, donc peut donner une idée sur le B. Tout simplement, je trace le perpendiculaire. صافي راني لقيت النورم ديال la vitesse ديالي. هذه هي la vitesse de B de S par rapport à R. D'accord? C'est la vitesse de B de S par rapport à R. Bien sûr هنا واحد الحاجة ما رانيش دايرها مزيان، هنا راها بحال لي ماشي perpendiculaire. المهم هنا خصنا هذه تكون perpendiculaire. تفاهمين؟ N'importe quel point, je peux déterminer, c'est un champ de vecteurs. D'accord? N'importe quel vecteur. هادو في le cas ديال A ou B ou I كي دايرين sont alignés. دابا في le cas يجي واحد يقول لي لا انا ما بغيتش هاد لو A et B sont alignés. كيفاش نديروا لهم؟ عنده الحق. السؤال مطروح، يقدر يكون عندي هاد لو cas. C'est-à-dire واحد لو سوليد اس، عندي واحد لو بوين ا هنا، واحد لو بوين بي هنا، ولو اي ها هو هنا. كيفاش كندير؟ وبيان سور اللي كنعرفو هو لا فيتاس دو بوين، هو اللي كنعرفها دو اس بارابور ا ار، هي اللي كنعرفها. واشنو كنمشي ندير؟ كنمشي مع الاي توجور من الاي للأ اللي كنعرف، كنطراسي لا دروات، D'accord. Quand tracer la droite. ثم من I l'extrémité ديال le vecteur. Quand tracer une autre droite. Bien sûr le point B كنعرف trajectoire ديالها، يعني كنعرف plutôt la direction ديالها. واه le trajectoire يعني كنعرف la direction. Par exemple هكذا هو la direction ديال B. شنو كنمشي ندير؟ puisque عندي un mouvement de rotation autour ديال هاد le point، هذا c'est le centre instantané de rotation، هذا هو le centre instantané de rotation.
centre instantané de rotation. Puisque عندي هذا شنو نقدر نقول على لو تراجيكتوار ديال لو بوين بي. ناخذ الكومبا لو تراجيكتوار ديال لو بوين بي غادي يكون ارك دو سيركل. ناخذ الكومبا ما عنديش انا كومبا ثم نطراسي واحد الارك دو سيركل. je trace un arc de cercle. كنجي كنطراسي واحد الارك دو سيركل. l'intersection مع هذاك لا droite qui passe par le point A le point I. je note B'. هنايا le A, le B' et le I. مالهم très bien. Et le I sont quoi? Sont alignés. Le A, le B', le I sont alignés. فين نرجع لهذا le cas اللي كنت خدمته. Je peux déterminer bien sûr la norme de la vitesse. كيفاش كندير كنجي كنطراسي bien sûr هنايا le champ de vecteur vitesse. C'est la vitesse du point B' de S par rapport à R. دابا راني طراسيت دابا باش نحدو لا بارتي الاخرى اللي كتعلق بلا fermeture de chaîne cinématique et bien sûr en un point et la composition du mouvement. Toujours le problème c'est déterminer la vitesse de P qui appartient à J par rapport à I. هذا هو ديالنا. Donc حددنا premièrement حددنا la direction, deuxièmement حددنا la norme. كتجي واحد l'étape اخرى اللي هي ce qu'on appelle la composition de mouvement ولا la fermeture de chaîne cinématique en un point. Bien sûr كي كنهضر على chaîne cinématique كنهضر على واحد le graphe de liaison. كنهضر على une boucle fermée par exemple entre 0 1, c'est une chaîne simple fermée. C'est une chaîne, on dit que c'est une chaîne simple fermée. D'accord? C'est une chaîne simple fermée. Alors on peut effectuer l'opération de la fermeture de chaîne cinématique. De chaîne cinématique en un point. C'est-à-dire, quand tu as la vitesse ديالك فواحد le point A وكدير له la composition ديالو بحيث ان هذاك le A اللي كتبدا مثلا خديت de 1 par rapport à 0 plus خاصني نزيد la vitesse de 1 par rapport à 0 de 2 par rapport de 0 نزيد هنا بحال de 0 par rapport à 2 plus la vitesse de 2 par rapport de, bien sûr, toujours c'est le A, plus la vitesse de A de 2 par rapport à quoi? Par rapport à 1. Égale quoi? Égale ça, égale le vecteur nul. علاش؟ شوفوا معايا. Le 0 يمشي مع 0 شنو يبقى؟ A par rapport à 2. 2 يمشي مع 2. مع 2 شنو يبقى؟ 1, 1. La vitesse de A de 1 par rapport à 1 égale quoi? Égale le vecteur nul. D'accord? هذه هي اللي درناها هنايا. Donc mathématiquement lorsqu'on parle de U plus V plus W égale le vecteur nul. إلا كنت عارف أو كنت نعرف le U نعرف لها la direction ونعرف la norme ou V ou W نعرف seulement les directions. Donc je peux déterminer la norme ديال V ou ديال W. Par exemple ها هي le U هي هذه. La direction de V هي هذه. Direction de V. Ou la direction de W direction de W هي هذه. شنو كنمشي ندير؟ كناخذ المسطره كناخذ لا ديريكسيون دو في نديرها فين؟ هنا نجيبها في هاد في ليكستريميتي ديال ماشي في ليكستريميتي
في le point d'application ديال le point U. Là, bien sûr, c'est le point A. D'accord? ونجيب هذه فين نديرها parallèle نديرها في l'extrémité. ثم ندير l'orientation. Puisque on a U plus V plus W égale le vecteur nul, c'est-à-dire هذوك les vecteurs s'annulent. C'est-à-dire quoi s'annule؟ يعني غادي ننطلق من واحد لو بوين ندور نولي ليها. ننطلق من لو بوين وندور ونجي ليها. دونك السهم الاول ها هو ماشي الفوق. نزيد السهم جا فين ماشي تحت. السهم الثالث ماشي هنايا. داكور. دونك شنو هي هذه؟ هذه هي bien sûr W. ها هي en norme et en direction. Et bien sûr ça c'est le V en norme et une direction. D'accord? هذه علاش خديت هاد لا fermeture de chaîne cinématique en un point باش نهضر على ce qu'on appelle la composition du mouvement. بحيث ان souvent في les problèmes كيعطيني مثلا la vitesse de par exemple de A de 1 par rapport à 0 يعطيني la vitesse de A de par exemple de 2 par rapport à 1 par exemple. Ou il dit calculer la vitesse de A de 2 par rapport à 0. شنو خصني ندير؟ إذا automatiquement نفكر فاش؟ نفكر في la composition du mouvement. نفكر في la composition كي يعطيني. شوفوا خاصكم واحد الحاجة ديروها في بالكم بلي أن واحد لو غراف دو ليزون عندي الزيرو عندي الان عندي الدو عندي الطروا عندي الكات عندي السانك. هادو لي بيس ميكانيك. هادو لي ليزون اونتر لي بيس ميكانيك. إلا عطاني واحد لا فيتيس باغ اكزومبل واحد لا فيتيس دو A qui appartient à 2 par rapport à 5. واش نقدر نحسبها ديريكتومون؟ ما نقدرش نحسبها ديريكتومون. هادي ما يمكنش. هاد 2 ها 5. اذا نشوفوا شحال خاصني نفوت سواء نفوت منا انا بغيت نفوت منا. c'est-à-dire quoi par composition du mouvement شنو كندير égal quoi égal la vitesse de A qui appartient 2 par rapport quoi par rapport à 3 plus la vitesse de A appartient 3 par rapport 4 plus la vitesse de A qui appartient 4 par rapport à 5. ونمشي نشوف هادي ونشوف معلومات على هادي باش نلقى هادي. هنا 2 par rapport à 0 يعني كاينه واحد لا بيس بيناتهم اللي هنا في هاد الحاله 2 par rapport à 0 راه عندي بحال هكذا. عندي tout simplement غير هكذا في هاد الحاله 2 par rapport à 0. دونك شحال 2 ها 0. دونك فاش خصني نفوت par 1. D'accord? C'est-à-dire la vitesse فتو عليا la vitesse de A de 2 par rapport à 0 égale quoi? Par composition du mouvement, la vitesse de A de 2 par rapport à 1 plus la vitesse de A de 1 par rapport à 0. صافي كي نعرف هادو ولا نطبق هاد U plus V plus W égale 0 ونخدم هاد الطريقة c'est-à-dire هاد la fermeture de chaîne cinématique. إذن هذا هو كان ما يتعلق بهاد لا بارتي 2 اللي هما لي زوتي ديال السينماتيك جرافيك. دابا غادي بحال اون كونكلوزيون غادي نهضر على لا ميثودولوجي دو لا ريزولوسيون جرافيك وبه غادي نختم هاد الكور ديال لا سينماتيك جرافيك اون اون سول فيديو. داكوغ نتمنى تكونوا استفدتوا بطبيعه الحال. اللي وصل لهنا راه مزيان باغي يفهم وعندكم عاوتاني شوفوا لي ديتاي. راه كاين دي فيديو اون ديتاي بيان سور اللي بغا يتوسع مزيان ولا كاين اللي عنده الوقت. دونك لا ميثود دو لا ريزولوسيون ديال لا سينماتيك جرافيك كيفاش؟ انا عندي لا فيتيس. لوبجيكتيف ديالي هو انني نحدد لا فيتيس دو بي دو جي بارابور ا اي. لا فيتيس ديالي
c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هذا c'est un vecteur vitesse نحدد له شنو le point d'application ها هي P le sens de A vers كذا ها الجوجة la norme ou la direction la direction ديالو ou la norme عندي هاد جوج ديال الحوايج direction et norme direction باش كنحدوها le centre instantané de rotation ou là le théorème de 3 plans glissants ou là صافي هادو هما باش نحدو لي ديريكسيون اون فوا كنحدد لا ديريكسيون كيبقى لي جوج ديال الاختيارات باش نحدد لا نورم كيفاش كندير باش نحدد لا نورم كنحددها soit l'équiprojectivité c'est-à-dire la projection en équivalent en utilisant la propriété de l'équiprojectivité ou là par quoi? Par le champ des vitesses par le champ ou là le triangle des vitesses bien sûr إذن هادو هما la base ديال la cinématique graphique bien sûr كتبقى لنا مرحله اخرى واللي هي les applications باش نحاولوا نطوروا هاد المفاهيم اللي تعرفناها هادو هما لي زوتي هادو هما لي باز اللي عرفتوهم تقدروا تخدموا n'importe quel exercice en cinématique graphique بلان اللي ركز عليها بلي ان لي ميكانيزم راني خدام في لو بلان مانيش خدام في لاسباس. اتمنى لكم النجاح والتوفيق. لا تنسوني من صالح الدعاء، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك مع الاصدقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.